Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Saya Windy Melawati, perwakilan dari kelompok 9. Saya bersama rekan saya yang luar biasa yaitu Mawandi Noveriansyah, Bayu Prasetyo, dan Ari Subahtiar. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi topik yang sangat menarik dan penting dalam mata kuliah manajemen perubahan, yaitu perancangan perubahan. Di dunia bisnis dan organisasi saat ini, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Perubahan bisa datang dari berbagai arah, baik itu dari perkembangan teknologi, perubahan pasar, atau dinamika internal organisasi. Oleh karena itu, kemampuan untuk merancang dan mengelola perubahan secara efektif menjadi kunci keberhasilan bagi setiap organisasi. Kami berharap video ini bisa memberikan wawasan yang mendalam dan praktis kepada kita semua tentang bagaimana merancang perubahan dalam organisasi. So, here we go. Kita akan lihat satu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Today's leaders need a completely new skill set. You are managing the most complex workforce in history. It's made up of people from multiple generations across different ethnicities, religions, genders, sexual orientations, and cultural backgrounds. The work environment has also drastically shifted thanks to a combination of technology and the aftermath of COVID-19. We no longer have to be in the same country as our colleagues, never mind the same office. And today's employees are less willing to spend their lives commuting to crowded offices and are demanding options for remote work and virtual teams. This all makes your job of managing even more difficult. Is your organization struggling with all these changes? The truth is, the way you were previously taught to manage employees doesn't work in this modern world. Tuning into emotions is the key to effectively managing today's multi-generational, diverse, and virtual workforce. Emotional intelligence is the leadership superpower today's managers need to boost productivity and employee engagement. Let's face it, people are complicated, and our ever-changing workplaces make leading even more challenging. But one thing hasn't changed. Every person, no matter their role, age, or background, wants three very important things in their workplace: connection, appreciation, and fulfillment. And when people feel connected to their team, appreciated for their efforts, and fulfilled in their job, it improves how they feel and perform at work. Research has shown that emotional intelligence is the critical skill exceptional managers use to get the best results from their teams. Try this simple exercise. Ask one person on your team, how do you want to be recognized for a job well done? Then listen attentively to their responses. At least twice over the next week, act on the feedback and show appreciation to them in the way they suggested. Notice what happens. At EI Experience, we help you build a productive, profitable organization with happy, engaged employees that make a difference in the world. We teach you how to lead with emotional intelligence so that you naturally improve your communications, strengthen your relationships, make better decisions, and cope with stress more effectively, building your team's confidence along the way. Effortlessly watch personality conflicts melt away and position your employees to work together to take on the challenges and opportunities that lie ahead. Emotional intelligence is quite simply the magic ingredient for connecting authentically, communicating effectively, and thriving collectively. Nah, video tadi secara singkatnya menjelaskan bahwa para pemimpin saat ini membutuhkan keterampilan baru untuk mengelola tenaga kerja yang paling kompleks dalam sejarah. Tenaga kerja ini terdiri dari berbagai generasi, etnis, agama, gender, dan latar belakang budaya. Lingkungan kerja juga telah berubah drastis akibat teknologi dan dampak COVID-19, sehingga memungkinkan kerja jarak jauh dan tim virtual. Metode manajemen tradisional tidak lagi efektif. Kunci untuk mengelola tenaga kerja multigenerasi dan virtual ini adalah kecerdasan emosional yang dapat meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Kecerdasan emosional membantu pemimpin dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan stres, serta memenuhi kebutuhan karyawan akan koneksi, apresiasi, dan pemenuhan di tempat kerja. Kita lanjutkan yaitu pentingnya perancangan perubahan dalam manajemen. Yang pertama yaitu menentukan garis besar perubahan, kedua memastikan kesiapan organisasi, dan ketiga mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam perancangan perubahan. Di sini ada 4 tahap yang bisa kita baca pada slide berikut ini. Kemudian ada 3 poin mengenai analisis situasi dan identifikasi masalah.
Kemudian ada tujuan manajemen perubahan, yaitu untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat efisien dan mampu bersaing di pasar ekonomi digital. Selanjutnya ada 3 poin tentang pengembangan strategi perubahan. Kemudian ada 3 poin tentang implementasi perubahan. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian perubahan. Dan bagaimana sih manajemen perubahan yang efektif itu? Yang pertama, harus mempunyai komunikasi yang jelas. Kedua, kepemimpinan yang terarah. Ketiga, komitmen pada keterlibatan pegawai. Dan keempat, fleksibilitas dan adaptasi. Nah, kita sampai pada akhir pembahasan materi ini. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan tentang perancangan perubahan memberikan wawasan dan strategi yang berguna untuk kita semua. Ingatlah, dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk merancang dan mengelola perubahan adalah kunci sukses organisasi. Mari kita terus belajar dan beradaptasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sukses selalu dalam perjalanan kita memimpin perubahan.